يوحنا 4. Jean, chapitre 4. فلما عرف الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع بيعمل وبيعمد التلاميذ اكتر من يوحنا. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. مع ان يسوع نفسه ما كانش بيعمد لكن تلاميذه. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. ساب اليهودية وراح كمان للجليل. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. وكان لازم له انه يعدي من السامرة. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, فجه المدينة من السامرة بيتقال لها سخار. il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, قريب من حتة الأرض اللي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. وكان هناك بير يعقوب. Là se trouvait le puits de Jacob. فلما كان يسوع تعب من السفر Jésus, fatigué du voyage, قعد كده على البير. était assis au bord du puits. وكانت الساعة حوالي 6 يعني حوالي الظهر. C'était environ la 6e heure. فجت ست من السامرة عشان تشرب مية. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. فقال لها يسوع Jésus lui dit, اديني عشان أشرب. donne-moi à boire. لأن تلاميذه كانوا راحوا المدينة Car ses disciples étaient allés à la ville عشان يشتروا أكل. pour acheter des vivres. فقالت له الست السامرية La femme samaritaine lui dit, ازاي تطلب مني عشان تشرب وانت يهودي وانا ست سامرية. comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? لأن اليهود ما بيتعاملوش مع السامريين. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. جاوب يسوع وقال لها Jésus lui répondit, لو كنت تعرفي عطية الله si tu connaissais le don de Dieu, ومين هو اللي بيقول et qui est celui qui te dit, لك اديني عشان أشرب donne-moi à boire, كنت طلبتي انت منه tu lui aurais toi-même demandé à boire, فاداكي مية عايشة. et il t'aurait donné de l'eau vive. قالت له الست يا سيد Seigneur, lui dit la femme, مالكش جردل tu n'as rien pour puiser, والبير غويطة et le puits est profond. فمنين ليك المية اللي عايشة؟ D'où aurais-tu donc cette eau vive? تكونش أعظم من أبونا يعقوب Es-tu plus grand que notre père Jacob, اللي ادانا البير qui nous a donné ce puits, وشرب منها هو وولاده وغنمه؟ et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? جاوب يسوع وقال لها Jésus lui répondit, كل اللي يشرب من المية دي يعطش تاني quiconque boit de cette eau aura encore soif. ولكن اللي يشرب من المية اللي اديها أنا Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai فمش هيعطش من غير نهاية. n'aura jamais soif. لكن المية اللي اديها Et l'eau que je lui donnerai تبقى فيه ينبوع مية deviendra en lui une source d'eau ينبوع لحياة ملهاش نهاية. qui jaillira jusque dans la vie éternelle. قالت له الست La femme lui dit, يا سيد اديني المية دي Seigneur, donne-moi cette eau, عشان ما اعطش afin que je n'ai plus soif, وما اجيش هنا عشان اشرب. et que je ne vienne plus puiser ici. قال لها يسوع روحي ونادي جوزك Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, وتعالي هنا. et viens ici. جاوبت الست وقالت La femme lui répondit, ماليش جوز. je n'ai point de mari. قال لها يسوع Jésus lui dit, كويس قلتي ماليش جوز tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, لان كان ليكي 5 تجواز car tu as eu 5 maris, واللي ليكي دلوقتي مش هو جوزك. et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. ده قلتيه بالصدق. En cela, tu as dit vrai. قالت له الست يا سيد انا شايفه انك نبي. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. ابهاتنا سجدوا في الجبل ده Nos pères ont adoré sur cette montagne. وانتوا بتقولوا Et vous dites ان في اورشليم المكان اللي المفروض ان يتسجد فيه. que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. قال لها يسوع يا ست صدقيني Femme, lui dit Jésus, crois-moi, انه هتيجي ساعة l'heure vient لا في الجبل ده où ce ne sera ni sur cette montagne, ولا في اورشليم ni à Jérusalem, هتسجدوا للاب. que vous adorerez le Père. انتوا بتسجدوا للي ما تعرفوهوش، Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. اما احنا فبنسجد للي عارفينه. Nous adorons ce que nous connaissons, عشان الخلاص هو من اليهود. car le salut vient des Juifs. ولكن هتيجي ساعة وهي دلوقتي Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, لما اللي بيسجدوا حقيقي où les vrais adorateurs
يسجدوا للآب بالروح والحق. adoreront le Père en esprit et en vérité. لأن الآب طالب زي اللي بيسجدوا له دول. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. الله روح. Dieu est esprit. واللي بيسجدوا له فبالروح والحق مفروض يسجدوا. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. قالت له الست: La femme lui dit, أنا أعرف إن مسيا اللي بيتقال له المسيح هيجي. je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. فلما يجي ده Quand il sera venu, هيبلغنا بكل حاجة. il nous annoncera toutes choses. قال لها يسوع: Jésus lui dit, أنا اللي بيكلمك أبقى هو. je le suis, moi qui te parle. وعند كده جه تلاميذه Là-dessus arrivèrent ses disciples, وكانوا بيستغربوا إنه بيتكلم مع ست، qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. ولكن محدش قال له عايز إيه Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ولا ليه بتتكلم معاها. ou de quoi parles-tu avec elle? فسابت الست الجرة بتاعتها Alors la femme, ayant laissé sa cruche, وراحت للمدينة s'en alla dans la ville وقالت للناس: et dit aux gens, يلا بصوا، إنسان قال لي كل اللي عملته، venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. يكونش هو ده المسيح. Ne serait-ce point le Christ? فخرجوا من المدينة وقولوا. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. وفي أثناء ده Pendant ce temps, طلب منه تلاميذه وقالوا له: les disciples le pressaient de manger, disant, يا معلم كل. Rabbi, mange. فقال لهم: Mais il leur dit, أنا ليا أكل أكله j'ai à manger une nourriture أنتوا ما تعرفوهوش. que vous ne connaissez pas. فقال التلاميذ لبعضهم: Les disciples se disaient donc les uns aux autres, يكونش حد جاب له حاجة ياكل. quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? قال لهم يسوع: Jésus leur dit, أكلي إني أعمل إرادة اللي بعتني ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé وأكمل عمله. et d'accomplir son œuvre. مش بتقولوا كلها 4 أشهر ويجي الحصاد؟ Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? أديني بقول لكم، Voici, je vous le dis, ارفعوا عينيكم وبصوا، الغيطان خلاص ابيضت عشان الحصاد. levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. واللي بيحصد ياخد أجرة Celui qui moissonne reçoit un salaire ويجمع ثمر للحياة اللي ملهاش نهاية، et amasse des fruits pour la vie éternelle, لأجل ما يفرح اللي بيزرع واللي بيحصد مع بعض. afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. لأن في ده يصدق الكلام، Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. واحد يزرع وغيره يحصد. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. أنا بعتكم عشان تحصدوا اللي ما تعبتوش فيه. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. غيركم تعبوا D'autres ont travaillé, وانتوا دخلتوا على تعبهم. et vous êtes rentrés dans leur travail. فآمن بيه من المدينة دي ناس كتار من السامريين Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus بسبب كلام الست اللي كانت بتشهد à cause de cette déclaration formelle de la femme. انه قال لي كل اللي عملته. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. فلما جاله السامريين Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, طلبوا منه انه يقعد عندهم، ils le prièrent de rester auprès d'eux. فقعد هناك يومين. Et il resta là 2 jours. فآمن بيه ناس اكتر قوي بسبب كلامه. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. وقالوا للست: Et il disait à la femme, احنا دلوقتي بقى مش بسبب كلامك بس بنآمن، ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, لكن عشان احنا سمعنا ونعرف ان ده هو حقيقي المسيح اللي ينقذ العالم. car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. وبعد اليومين خرج من هناك وراح للجليل. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, لأن يسوع نفسه شهد car il avait déclaré lui-même إن مفيش كرامة لنبي ببلده. qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. فلما جه للجليل Lorsqu'il arriva en Galilée, قبلوا الجليليين il fut bien reçu des Galiléens, عشان كانوا شافوا كل اللي عمله في أورشليم qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem في العيد. pendant la fête.
لأنهم هم كمان car eux aussi جم للعيد. étaient allés à la fête. فجه يسوع مرة تانية لقانا الجليل، Il retourna donc à Cana, en Galilée, مكان ما عمل المية خمرة، où il avait changé l'eau en vin. وكان في خدام للملك ابنه عيان في كفر نحوم. Il y avait là à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. ده لما سمع ان يسوع جه من اليهودية للجليل Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, راح له بسرعة il alla vers lui وطلب منه ينزل ويشفي ابنه et le pria de descendre et de guérir son fils, لأنه كان على وشك الموت. qui était près de mourir. فقال له يسوع Jésus lui dit, ما تأمنوش لو ما شفتوش معجزات وعجائب. si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. قال له خدام الملك L'officier du roi lui dit, يا سيد انزل قبل ما ابني يموت. Seigneur, descends avant que mon enfant meure. قال له يسوع Va, lui dit Jésus, روح ابنك هيعيش. ton fils vit. فآمن الراجل بالكلمة اللي قالها له يسوع Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, وراح. et il s'en alla. وهو نازل Comme déjà il descendait, قابله عبيده وبلغوه وقالوا له ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. ابنك عايش. Ton enfant vit. فاستفهم منهم عن الساعة اللي فيها ابتدى يشد حيله. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, فقالوا له امبارح et ils lui dirent, hier, الساعة 7 à la 7e heure, سابته الحمى. la fièvre l'a quitté. ففهم الأب إنه في الساعة دي اللي قال له فيها يسوع إن ابنك هيعيش. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. فآمن هو وبيته كله. Et il crut, lui et toute sa maison. دي كمان معجزة تانية عملها يسوع لما جه من اليهودية للجليل. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée.